están destrozando los que en todo caso están dirigiendo. No nos culpen porque nosotros de momento no estamos a nómina del club, aunque algunos lo piensen. A uno parece que está esa nómina, ¿eh? ¿Sí? Sí. Por contar algo que puede estar sucediendo, porque... ¿Que puede o que está sucediendo? No, que está sucediendo. Has dicho que puede estar. ¿Sucede o puede suceder? No ha habido reuniones ni han habido contactos del Barça con Félix Tainta, ni al jugador se le han planteado las propuestas. ¿O solo has dicho tú en este caso, que has estado en Zaragoza y demás, no? Sí, aquí se contó en este canal. Bien. Y tú te puedes creer a Félix Tainta que él dice que no estuvo en Zaragoza, y tú te puedes creer... yo no he dicho nada de Félix Tainta. Bueno, da igual, ni tú ni compañero. Pero cuando Deco se da el viaje y se va hasta Zaragoza, pues es una evidencia que alguna cosa ahí ha pasado y que ha habido ese encuentro para tantear y para plantearle si el jugador le apetece venir a Barcelona y si quiere venir a Barcelona, que es lo que el jugador ahora tendrá que decidir. Si quiere venir a Barcelona, si se quiere ir a la Premier, si se quiere quedar en Bilbao, si se quiere quedar donde quiera el jugador. Pero claro, ahí a faltar el respeto y decirnos que estamos inventando y estamos contando cosas que no son, pues me parece un poco falta de respeto, Kevin, por tu parte. Perfecto, pero insisto, un día decís que tenéis el dinero, otro día un crédito, otro día ponéis bote, tú, sois chulos y todo, ¿eh? En Bilbao somos gallos, pero allí ponéis bote para traerle a Nico. ¿Pero bote de qué? Hay que poner dinerito para traer a Nico, ¿cómo hacéis? No, vosotros lo tiráis, nos lo tiráis para ayudarnos a ficharlo si queréis también, porque ya nos los habéis tirado en Bilbao. Pero a ver, Nico Williams tiene contrato en vigor. Sí, como Nico Williams es jugador del Athletic Club. Entonces, insisto, es curioso, Laporta se enfadaba porque a Messi el PSG le tocaba tal, pero ¿qué está haciendo el señor Laporta, por llamarle de una forma? ¿Qué está haciendo Laporta? Aparte del ridículo. Pues hacer lo que hacen muchos clubes, que seguramente la mitad no se enteran y por desgracia se lleva todo más discreto. Vale. ¿Y luego qué? ¿Más que un club sois? Más que un club. Somos més que un club, de moment som més que un club, sí. Vull dir, valores, has planteado valores, pues los valores que tienen. No, y ustedes qué valores tienen cuando van a fichar a algunos. De eso no vamos a hablar. No vamos a hablar de los fichajes que el Athletic Club cuando se va a Pamplona, cuando se va por ahí. Eso hoy no interesa hablar de esto. ¿Por qué no se va a hablar? ¿Si el Athletic no puede fichar a jugadores o qué? No, pues entonces, cuando vosotros habéis hecho operaciones que se han contado, de eso no se puede tocar. Ok, la famille a notre langue hoy le katrai et ogel qui introduction be yakuna mana ni to ku be ni ganti xibari ke xala xana bo xala ken le ku to Gerard Romeo ado to ke ni to Athletic Club to supporter yogo to youtuber yogo ke be gatna Kevin et to le ki kundu ke vai to ado to Gerard Romeo igeli kalanton be be ke be to Gerard Romeo to kanalin kama ke be gigantes Athletic Club Bilbao supporter ni ado to media bega to Bilbao ado Espagne media ado media ke tana kundu yu kamana nerveux yu kamana mbutu yu kamana tori kebe ni Barça ato wacha kundi ya kama to nangri do kebe Nico Williams xibare mbaten quoi e kebe ni to kuito ma kamana ko ni gelo ko pa ke jeune kunante Barça e mulana Nico Williams xobon ke digami kunna kamana Sergei Toro ke l'Espagne re kundu gel mediania quoi e golle ke Sergei considéré ndawtu na ro xolle no wanati Barça kundu ya kamana ko nanti Nico Williams xobon kundu nanti ken ni to manque de respect na kebe ni Athletic Club Bilbao quoi media gabel ke digame ko Espagne ko ndugel media ko ngel media ba ko kun media ci to ngasri e di ken digame ko nante Barça ko ndu en kama na manque de respect be kebe gani Athletic Club ba ko ndu Barça kama na ko nanti kama imula to Nico Williams ko quoi bravo ari ni to hakun pa ma ko ndu Barça na ko nanti to mulana Nico Williams ko bon ken manque de respect no ko be gani Athletic Club ba nan parce que to Ijolien contrat ngana ok Barça meti Bilbao danga to mulo han tawo do han négocier pour que to hasure ko na ko bom kin ko Bilbao danga ko parce que équipe na kebe kundu e to équipe yi do sere ga négocier ko gel ki ba do jippa den ko warante Bilbao équipe be kundu ido sere ga négocier di journée batte mais to problème kebe Sergei be kam nan ci fekk ba kundu to gel Espagne re kundu Sergei fekk to Bilbao supporter ni équipe tan supporter ni kebe ga kam ni tor wacha kenni ina mugunante Barça capacité nia wacha kundu ila Nico Williams wono kenyan kam na fogbe toro ko mais soufa de bilo sur wata kundu e pega kundu asuni bilo supporter na bilo drogani xannun kundu e ga bilo défendre ne mobe kundu Nico Williams préféré ndaga Angleterre Premier League ou ndaga France to Ligue 1 ou ndaga Serie A en Italie e préféré ndaga nunga ayam position Nico ou Espagne re kundu jeune de Barça bati fogbe xale ni ki ken fogbe toro wata kundu kamana ko wuro do ki nanti Barça kundu kamana bilo falta respecter nga yu kamana to manque respect de bilo kundu e mula to Nico Williams ko ko ok problème tay
manque de respect quoi ngamuna ke bi ko na pour kana fam ko Bilbao directivement être par exemple Bilbao président ni to Bilbao to administratif on ko bien sikko Bilbao équipe barenga ko bien sikki joueur contrat ngare ala ni yandi to erreur de brebe ko ngata ko sene kebe gani i carrière mo jamais de la vie quoi parce que Nicolas Williams si me trompé plus de 10 mois ma 11 mois comme ça après am en nambaga a contrat ni mendo Bilbao batem ko kebe gani to 6e mois ko a contrat ngani Bilbao batem quoi et to Nico to Bilbao négocier da batenga mo be kunda contrat commercial de Bilbao batengu contrat commercial signé qu'à 2027 sinon le contrat commercial signé de Bilbao batengu Espagne reçu autant de joueurs un contrat signé et que bien que mo joueur ma ken un contrat ken wana ka sakay gore ki ka sakay kundu anati ki ka sakay kundu ki be na kitu quoi volontairement ya tu quoi et na ni re wala na ki ki batengu quoi am ki ñaar ki na négocier quoi Nicolas Intini Bilbao da nga wacha kundu to ngeti contrat ka signé et ni saison le grand coup saison ani brebe kundu à partir de mois de juin kundu et na équipe mo na ken équipe gratuite ma kundu ngade équipe kundu iga gasbe kin ne xomuni to ge kin jour tan mo kundu na ga livre ya gasbe kin ken prima de fichanga ko kars ni mi afoni quoi ni ko en ke ala ken de berne atletique Bilbao quoi mais amour de ke da nga amour équipe ke da nga amour famille ke da nga to ni ko di contrat commercial Bilbao baten kundu imi ketna clausule sur ni ko yi ma kéré ni 58 millions ma 59 millions agana ko 60 millions ke ni ko comme clausule imasi manati lenki worni ko imasi ma ni ko kundu khomene a ñen extrait da mondial imasi ma ko ta woron ko ta ko ni ko ki khoro ngato intéressant ni ko quoi bon ni ko to saison ke le garu ma peta ke de truc ma diko notre coupe de roi ma to e liga nga a peta ni saison ko to be Bilbao kundu saison ye falle kundu ko panga da ina da ko pa kundu ne ko panga ko bien ke ko meilleur joueur nga kun kadi wata équipe bo équipe be gamul na classe la ketiko ni ko volontairement mul équipe ke mul lamu na équipe kundu ni ko diga mun no ko gol no ni ngol ko équipe ke linga da nga quel équipe gati ken classe sur l'antoine anda équipe nga ken manque de respect ken ni manque de respect khandi classe sur lay khati keladi wati me su programme tal lawtelle wata ladu ke sere ke ke ladu timandi khati berman na kamati mo ladu timandi quoi mais to Espagne remane kan basere ko ça veut dire que to équipe tan lawdi le joueur na baté sinon siki sinon nakati korogo tumu nyeru sinon siki to ko no gat ni yo no ken bet manque de respect quoi mais en tant que de l'autre domaine dans un football club Barcelone qui me qui manque de respect quoi au fait que ne bien quoi fait que ne qui fait que ne va te compte Espagne le club brumire que c'est ce venu carrément ce manque de carrément qu'on Barça comme la trouvé Bilbao trop manque de respect dia Bilbao présent fait Bilbao supporter fait et trop Bilbao trop qui est trop journaliste fait après à Espagne média pour le bien radi il a comme un digamou n'était Barça comme un manque de respect qui est Bilbao quoi comme un manque de respect qui fait manque de respect quoi qui n'a respect ni meranga quoi Barça quand on a joué qui a négocié qui a un manque de respect quoi mais il a négocié quoi il travaille dans la hakebe ko ken rekundu o fere kutumu o de le permis mois de to septembre nga ken ka so tukana joueur ko wutora te l'équipe nga hôtel contrat sur baten quoi bon les joueurs nga d'accord entre volontairement ngitelli parce que drame ke Barça ko no mais pour que golle ken ngatiana fuka niko wananti Barça danga OK har ka siliti préparer ngitelle ken nga bi warant ken bantana Espagne liga lant ken bantana c'est fait lant ken bantana quoi et qui met manque de respect quoi ken ni to andi graire yerbe ke benan karenga am mo tu ke yerbe manque tarin quoi ke pa ni xamar ke pa contrat de 24 millions arrêté c'est tout quoi manque mi so manque quoi la porte ni non la porte contrat 4 millions la porte to site de tout quoi c'est ce manque non quoi André Herrera ni non ke mo bani to da quoi adaga c'est ce manque quoi mais wacha to Nico Williams et Barça gati ken kallen to na ken manque nga ken problème quoi bon ke ani to tout monde a fait que fait mon avoir condu mais ari nito ken fi be takara ira condu et mankango bo digame ngobo se fengo bo c'est que si manque de respect ni mais ari ni fait manque de respect ko ngis ma ken respect ni mera ko parce que ngel clause sur la beran erene de 58 millions ken petit to clause sur la bien c'est encore ni koy et to ni comme joueur ni joueur équipe en Espagne de condu clause sur ni to 5 millions 120 millions 1000 millions ana ka ken mera gelang telet ken mera mo yanta mangla te ben joueur 2028 et 27 quoi ari ni mo yata na joueur te condu équipe de linga daga mo ndira non fallait avec un contrat sur qui battait qu'on a engagé non clair honnête mais quand on a fallu quoi autant merci qui a l'air quoi donc on y a une gare un manque de respect ni xawtu xadra commentaire ni quoi avec moi merci to watangenga on entra dans la torre no comme de quoi ça quoi OK là ni ko xibari nga ciokum Espagne la tete yan ko ndu o kuratu ni kebe mi ta ko ndu gelle Barça ga khasi ban ko de khashin do wani ko ndo kingine ko tabe ara ngota ko ta fo ko ngi na ko wuro wor telen kan je wonor wor mejan yo ko ndu so yo gon préférer journée woni équipe ko journée ko baka duma pour que na ni ko batanga pour que ni ko ma Barça ko wori quoi équipe ni gon préférer journée woni ma supporter national c'est ko journée ko ni ko journée baka duma
pour que mo so ado Nico Williams amara Barça ko et kana ko jeune do dunara ina Nico Robo pourquoi Nico amara Barça to le menon ko en Espagne tembla ya bien Nico